Representing Santa Ana Park, Mark Macob. Yo. Sa kanan, representing Barangay City Hall, Papay. Toss coins, Tansan, heads or tail? Wings. KFC. Sino una? Macob. Okay. 30 seconds. Yo. Ha? Papay. Ha? Mahilig ka sa tinapay. Ha? Hindi sa kanin. Yo. Yun na. Okay. 30 seconds. Representing Barangay City Hall, Papay. Ako daw mahilig sa tinapay. Masarap kasi ang tinapay pag may keso. Ayoko na. Ay, ikaw naman. Time. Ako, nasa keso na ako. Time. Judges. Sino nalo? Para sa akin, round 1, pinakamagaling doon yung cameraman. Okay, so sino nalo? Luto! Bamboo. Okay. Judge 2, sino nalo? Tingin mo. Kadamay ka Spaghetti. Busy. Spaghetti. Tingin. Sino nalo? Yung birthday boy. Okay. Ano nalo? Wow! Bye-bye!